O Zamis City, misama sa Occidental, sa magtanaw ka nato karong pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. May adlaw, kumusta, pitsan 9 ng bulan sa Marso tuig 2026. Para sa pinakalahing balitang asenso, this is O Zamis Today. $526 ka Opov Scholars nakadawat og 5,000 pesos nga cash assistance sa padayon nga suporta ni Governor Henry Waminal sa edukasyon. Misamis Occidental gitutukan sa mga investors, Lucio Co og business executives may bisita sa probinsya. Modernisasyon sa mandatory immunization program gisuportahan ni Kong Indy Waminal. Kaniadto dili ganahan mo eskwela ang mga bata tungod sa abog o lapok karon nadasig na. Libertad Baho Katipunan Road hapit na mahuman. Pagpanalipod sa kalikupan o pagpasidungog sa kababayenan, mangrove planting gipahigayon sa National Women's Month 2026. Libreng anti-rabies o deworming alang sa mga binuhi gidala sa City Veterinary Office sa Barangay Sinusa. Sunod-sunod nga bypass sa Osamis, 3 ka suspect na sikop sa 3 ka adlaw. Lig-on nga nang panan sa katawang Osamis nun, 167 mil nga hospital bill sa newborn baby na sulbad sa Asinso Osamis Pre-Hospitalization Program. Dazil Motikson, aniya ang mga detalye. 526 ka Opov Scholars nakadawat og 5,000 pesos nga cash assistance sa padayon nga suporta ni Governor Henry Waminal sa edukasyon. Ang good news ni ini nga report. Aron ang matabangan ng mga estudyante nga matuman ng ilang tinguha nga hingpit nga makatapos sa kolehiyo, padayon nga naghatag suporta ang provincial government sa Misamis Occidental ubos sa pagpangulo ni Governor Henry S. Waminal pinaagi sa Asenso Pamilya One Family, One Professional kon OFOP Scholarship Program. Diin, anaa sa 526 ka mga scholars sa dakbayan sa Osamis ang nakadawat sa ilang monthly cash assistance nga nagkantidad og 5,000 pesos alang sa bulan sa Marso atol sa gipahigayon nga OFOP payout Huwebes Marso 5 sa City Gymnasium, Barangay Laman ning Dakbayan. Ang maong programa nagtumong sa pagpauswag sa socio-economic nga kahimtang sa matag pamilya sa probinsya, pinaagi sa pagpatuman sa usa ka adunay regular nga trabaho ug kita nga profesional sa matag pamilya. Aron mapalambo ang kalidad sa kinabuhi sa mga misamisnon, subay sa 5M's Development Thrust sa probinsya, misamisnon magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon. Ang payout personal nga gitambungan ni City Councilor Attorney Daniel C. Lau nga nagrepresentar kang Osamis City Mayor Sam Norman G. Fuentes. Kauban ang makawani sa provincial government sa Misamis Occidental nga gipanguluhan ni OFOP Program Director Miss Adora May Urot ug uban pang mga bisita. Sa mensahe ni Mayor Sam nga iyang gipaabot, pinaagi ni City Councilor Lau iyang gisaysay kung unsa ka swerte ang mga estudyante nga nakapahimulos sa maong programa. Tungod kay daghan ang gustong malakip niini apan limitado lamang ang mga slots. Kung wala tay proper education, dili ta ka-expect nga makakita o mayong panginabuhi. So ang education ninyo mo'y passport sa unsa may passport sa good life, no? So kamo ang aplikante actually kung imong tanaon more than 10,000 apan with the joint effort sa province, sa district ug sa city, dili gyud ma-accommodate tanan. Apan ang atong gobyerno sa province, sa district ug sa local sa Osamis naningkamot gyud nga
makadugang gyud nga makahatag pag additional scholars. Gidugang pa ni Konsehal Lau, Malipay po mi nga ni-graduate sa mga atong programa nga one family, one professional. Kay pride po ni sa atong Governor Henry S. Waminal Sr. o sa atong Congressman Ando Waminal, sa atong party list Congressman Indy Waminal o atong City Mayor Attorney Sam Fuentes nga nainahuman sa atong programa. gihangyusab niya ang matag benepisyaryo nga dili usika na maong kahigayunan nga gihatag kanila ug gamiton kini sa husto alang sa ilang kaayuhan ug kung mamahimo likayan nila ang mga butang nga makadistract sa ilang pag-eskwela. Amo lang hangyo nga ayo usike ang panahon, no? Give time sa your study, kanang dula-dula likay lang sa naron ang ato dining culture o practice of tradition. We are particular about education. So kani pribilehiyo ninyo ayo sige. Aron malikayan ang pag-abuso sa programa ug masiguro nga mahatagan og kahigayunan ang labing angayan nga mabenepisyaryo niini, ang One Family One Professional Program ipatuman na karon isip usa ka merit-based scholarship program. Diin ang mga incoming first year o bag-ong musulod pa lamang mga estudyante kinahanglan una nga mo-take og entrance examination. Ingon si Gov, daghan pa kay tag pwede matabangan, especially those who are deserving. Maunang karon ang OFOP, it will be a merit-based scholarship program. So kadtong musuluray pa lang mga incoming first year sa OFOP, they will have to go through an entrance exam. Atol sa orientation, gipahimangno pag-usab ni OFOP Program Director Urot ang mga angay pagasundon sa matag OFOP Scholar. Lagip na ang bagong gipatuman nga minimum academic requirement nga 80 nga grado matag subject alang sa mga OFOP grantees ug uban pang mga requirements nga angay nilang isumite. Niini gipadayag nila Jessamay Torino ug Archie Mapula gikan sa Our Lady of Triumph Institute of Technology ang ilang idakong pasalamat kang Governor Henry tungod sa higayon nga nakapahimulo sila sa maong programa nga dakong nakatabang sa magalastuhon sa ilang pag-eskwela. Governor Henry, thankful kaayo ko nung naapil ko sa usa ka 1,000 nga mga guarantees niya nga nahatagan og kaning inani nga opportunity, and unta nga daghan pa siya matabangan same sa ako. Daw siya tamang mga samot-samot sa eskwelahan nga dahan kay mga tampo na especially sa mga laboratory bitaw ma'am. Thank you for Sir Attorney Henry Swaminal kay daw siya natabang sa mga pamilya ma'am, and sa akong pag-eskwela po nga mahuman ako ang pag-eskwela. Pasalig og panghinaut usab nila Fritz Jane Bularon ug Christian Regidor, parihong estudyante sa La Salle University, Ozamis. Ako ang promise na of course makatrabaho ko ug makatabang ko sa mga students, especially kay mag-teacher man ko. So hopefully lagi na with that course na ako makahelp ko sa ato ang community. Pasalig na ako nga makaproduce sila og employee nga disiplinado og taas og panghandoy. I hope nga katong o katong wala pa nakuha as of now kay makuha na sila, and mas mahatag ang slot sa mas deserving bitaw. Pinaagi sa mga inisyatibo na hatagan og kahigayunan ng mga estudyante nga maka-focus sa ilang pagtuon. Hingpit nga makatapos silang pag-eskwela sa kolehiyo ug makatrabaho aron mapalambo ang kalidad sa kinabuhi sa ilang matag pamilya. Minsami sa Occidental gitutukan sa mga investors. Lucio Co, business executives may bisita sa probinsya niyang report. Milyon siya medalyo. Bisan pa man sa sayong kabuntagon nga pagulan, adlong Domingo, Marso 8 ning tuiga, personal nga may biyahe og nangulo sa pagbisita sa Misamis Occidental ang chairman sa Cusco Capital og businessman luyo sa mga retail chains sa Pure Gold og S&R membership shopping nga si Lucio Co.
kauban ang grupo sa mga business executives aron susihon ang potensyal nga mga investment nga makapalambo pa sa ekonomiya sa probinsya o pagdumala sa pagpalapad sa mga retail nga negosyo. Lakip usab sa mga nangabot mao sila Santa Clara International Corporation President Nick Linaw, Nelson Yanga sa Central Mall Business Development, Lallard Galia sa Pure Gold Business Development o mga membro sa executive team ni Filipino Business Tycoon Lucio Ko. Niini mainiton sila nga gidawat o gi-welcome ni Misamis Occidental Governor Attorney Henry S. Waminal kauban si 2nd District Representative Kong Sancho Fernando Ando F. Waminal, Usami City Mayor Sam Norman J. Puentes, Tangub City Mayor Ben Kanama o Engineer Rene Acosta. Og sa ilang meeting, usa sa ilang hisgutan mao ang mga oportunidad sa retail sector, lakip na ang umaabot nga pag-abli sa mga Pure Gold branches sa Tangub City o munisipalidad sa Clarin, ingon man ang posibilidad sa pagtukod sa unang is-an-ar sa Misamis Occidental. Gawa sa pagpalapad sa retail sector, gilanta usab ni Ko ang posibilidad sa pag-acquire sa prime water operations aron mapalambo ang serbisyo sa supply sa tubig sa probinsya ug matubag ang mga isyu sa tubig sa mga misamis nun. Sa ilang pagbisita, gilibot o gibisita usab nila ang pipila sa nag-unang infrastructure development sa probinsya, lakip ang Pangilbi Bridge, Asinso Global Gardens o ang Asinso Misamis Occidental Recreation and Adventure Park kon Amorap nga nagpakita sa bug-os nga paningkamot sa probinsya sa pagpasiugda sa turismo o pagpalambo sa ekonomiya. Nakighimamat usab si Filipino Business Tycoon Lucio Ko kang Vice Governor Rowena Wing Gutierrez uban ang mga miyembro sa sangguniang panlalawigan sa Misamis Occidental, mga local chief executives ug ang board of directors sa Metro Osamis Water District. Ang pagbisita sa grupo sa mga business executives sa probinsya nagpakita sa nagkadako nga pagsalig sa mga investors sa lig-on nga partnership tali sa lokal nga mga leader o dagkong negosyante nga nag-abli sa mas dagang oportunidad alang sa kalampuan sa probinsya. Klaro usab kini nga nagpakita nga bisan adlawng Domingo padayon nga nagtrabaho ug walay hunong nga naglihok si Governor Henry Waminal aron makadani og mga business investors makamugna og dugang oportunidad nga makapauswag sa ekonomiya ug makahatag og mas daghang trabaho alang sa katawan sa Misamis Occidental. Alang sa Usamis Today, ako si Nuncio Medallo. Salamat Leon sa modernisasyon sa mandatory immunization program, gisuportahan ni Congressman Indy Waminal. Angela May Kirante, alang sa mga detalye. Atol sa mag-uhay nga pagdungog sa Committee on Health, sa House of Representatives aron mapalig-on ang proteksyon sa panglawas sa katawhang Pilipino, lig-on nga gisuportahan ni Asenso Pinoy Representative Attorney Henry Andy F. Waminal Jr. ang giduso nga balaod nun nga nagtumong sa pagmodernisa sa mandatory immunization program sa Pilipinas. Ingon pag-ila sa kamahingdanon sa maong lakang alang sa kahimsog sa publiko, gipangutana ni Asenso Pinoy Representative Attorney Waminal ang Department of Health mahitungod sa kasamtangang status sa ilang vaccination ug immunization efforts. I fully support the bills being discussed right now. Immunization is indeed very important, not just from the perspective of the beneficiary, but also from a broader public health standpoint. But just want to raise some questions to the DOH as regards the current status of our vaccination immunization efforts and perhaps how to improve on them. So currently po, what is the immunization rate of the DOH when compared to our national targets? Base sa pinakabag-ong 2025 annual data, gikan sa opisyal nga reporting system sa DOH, ang fully immunized child coverage sa nasod ana lamang sa 64.27% nga nagrepresentar sa kapin 1.5 million ka mga bata. Based on our latest 2025 annual data reported from our official reporting system from the Department of Health, which is the Field Health Services Information System, we currently have a fully immunized child of 64.27%. So this represents roughly 1.5
million children which have completed the required scheduled FIC doses. Aron masulbad ang maong kakulangon, gisugyot ni Representative Waminal nga gamiton ang sistema og mga personnel sa Early Childhood Care and Development kon ACCD Council. Pinaagi sa paggamit sa ACCD framework nga naghiusa sa Department of Health, Department of the Interior and Local Government ug Department of Education. Gipahayag ni Representative Waminal nga mahimong makahimo ang gobyerno ug mas komprehensibo ug hapsay nga pamaagi sa pagpanghatag sa maong bakuna. Pinaagi sa paggamit sa multi-agency nga pamaagi, posibleng mulabaw pa sa kasamtangang 64.27% ang national vaccination rate ug masiguro nga walay batang Pilipino nga magpabilin nga walay proteksyon o wala ma-immunized. I asked this question, Mr. Chair. I want to make the point na there's already this framework, no, on how to cascade what is best for our children, including their health concerns, such as the ECCD, which member po ng council yung Department of Health. And how the council is set up, no? Nandun yung DepEd, nandun yung DILG bilang bastonero, no? Para mas mapilitan yung mga LGUs down to the barangay level, magamit yung mga child daycare workers nila, magamit yung mga barangay health workers nila, no? Ma-coerce and implement talaga kung ano yung mga priorities na na-identify and na-set ng council. So, I think, Mr. Chair, no, if the DOH, or maybe I can propose this as an amendment, no, masama na lang sa bill na din-discuss ngayon, no, if the DOH can just bring it up with the council na, isama nyo sa ECCD efforts nyo yung pag-increase nyo ng awareness sa mga bata na kailangan sila ma-vaccinate. No? Kasi same yung coverage, 0 to 12 months yung gusto natin ma-vaccinate. Yung ECCD Council, 0 to 5 kasama sa kanila eh. No? So kung madagdag na lang natin doon sa ECCD efforts nila yung vaccination, yung immunization, baka po mas mapataas pa natin yung current rate natin of 64%, Mr. Chair. Pinaagi sa pagpaligon sa mandatory immunization ug paggamit sa multi-agency nga pamaagi ug sa ACCD framework nga naghiusa sa DOH, DILG ug DepEd, giila ni Representative Waminal nga dako ang potensyal sa national nga panggobyerno nga mapataas ang national vaccination rate ug masiguro nga walay batang Pilipino nga mapabilin nga walay proteksyon ug nagpadayag usab kini sa iyang lig-on nga paningkamot alang sa kahimsog sa publiko. Alang sa Uzamis Today, ako si Angela Me Gerante. Salamat me. Kani adto dili ganahan mo eskwela ang mga bata tungod sa abog ug lapok. Karon nadasig na Libertad Baho, Katipunan Road, hapit na mahuman. Ania ang mga detalye. Kaniadto ay daghang bata sa Libertad Baho ang dili ganahan mo eskwela tungod sa abugon ug lapok nga dalan. Apan karon, uban na sa padayon nga pagsemento sa karsada, mas nadasig na silang moadto sa eskwelahan ug mangandoy alang sa mas maayong kaugmaon. Padayon karon ang pagsemento sa pinakataas nga bahin sa dalan nga dugay nang wala makongkreto sa lungsod sa Sinakaban, ang Libertad Bajo, Libertad Alto, San Isidro Alto ug Katipunan Road nga magbenepisyo sa mga residente sa maong mga barangay. Pipila na lamang ka metro ug makumpleto na gyud kini nga krasada nga dugay nang gipaabot sa katawhan nga karon nagpasayon na sa ilang pagbiyahe ug panginabuhi. Napaposible kini nga proyekto pinaagi sa representasyon ni 2nd District Representative Congressman Ando Waminal subay sa tumong nga asenso segundo distrito ug asenso Misamis Occidental. Uban sa padayon nga suporta sa panggamhanan sa probinsya uban sa papanguna ni Governor Henry S. Waminal. Tinaw nga naghatag og dako nga kaayuhan na sa katawhan ang panaghiusa sa Team Asenso sa pagpatuman sa mga proyekto ug serbisyo sa Libertad Baho Pananglitan na patukod ang duha ka school buildings alang sa Libertad Baho Integrated School. Kini pinaagi sa inisyatiba ni Governor Waminal.
Apan, sumala ni punong barangay Eddie Cobrilla, bisan pa sa kanindot ug kakomportable sa mga bag-ong lawak eskwelahan, kaniadto kulang gihapon sa kadasig ang pipila ka mga ginikanan og estudyante sa pag-eskwela tungod sa kahimtang sa karsada. Mga bata, bisan ilan na to nang nagamit, pero doon na sila abot sa kuha nga mas mayog itong takap nga masemento ni siya kanang concrete ba kay labi na ng tingulan, mapigsikan ng mga bata, logo na lang uniform, then og ganapong maabog kayo, init pud kayo og mga kuan, labi na lang summer. So, pamantay summer diri pero init man gid kayo, nang abog, maapektuhan gid ang mga bata. Sa panahon sa ting-init, abog kay ang karsada, samtang sa ting-ulan, lapok ug lisod agian. Ang abog nga moigo sa eskwelahan dili usab maayog epekto sa panglawas sa mga estudyante ug mag-etutudlo. Miabot pa gani sa punto nga kinahanglan pang kumbensihon ni Kapitan Eddie ang mga ginikanan nga ipadayon ang pag-eskwela sa ilang mga anak bisan pa sa kahintang sa dalan. Speech na ko dito, ako gingitry og dasi ang mga ginikanan nga paeskwelahan gid dinhi. Kaya mo na dako nga oportunidad nga makatabang gid atong gobyerno kay gitagaan at tagbay nakong pundo para makahimo og building. So atong pahimuslan kay gihatag na para nato. Kung ato na paton sa laing eskwelahan, dili safety ang mga bata, kay layo kay ang eskwelahan, then ikaduha, wa ta kabalo o sitwasyon nila dito kay layo. Diha makasave tas pamasahe, makita na to ang mga bata, mamonitor na to kay naaraman sa duol. Tungod niini, usa sa gitutukan ni Kong Ando ang pagkongkreto sa mga farm-to-market roads ilabi na sa mga mountain barangays. Dili lamang kini alang sa pagpasayon sa pagdala sa mga abot sa uma o produkto ngadto sa sentro, kundi usab ingon nga children to school roads nga magdasig sa mga kabataan nga mopadayon sa pag-eskwela. Ang nilot na school building nga gipatukod ni kanhi 2nd District Congressman ug karon Governor Henry Waminal gitugbangan usab ni Kong Ando pinaagi sa pagpasemento sa dalan aron mas mapahimuslan sa mga residente ilabi na sa mga estudyante. Gishare ni Kapitan Cobrilla ang edakong kalipay sa mga taga-Libertad Bajo tungod sa mga inisyatiba sa Team Ascenso nga nakausab sa ilang ay kahimtang. Mga karon kay nindot naman gid kayo ang ato ang room, limpyo kayo, double door na, every room double door. So safety gyud ang mga bata. Wala gyoy mga ingon nga di safety. Then nindot ng atong kasada, wala na po abog. Okay na kayo sila. Mo na nga digid nato ikalimod. Sangko gyud sa langit ang pasalamat sa mga ginikanan nga kana na asimentado na niya. Dili lang kay diha nga part, halahos gyud na bados katipunan. Semento gyud na concrete. Mo na nga ang taga diha wa ko nadunggan, gahilom lang. Sa ila sigurong kalipay dili na lang maistorya pero wala ko nadunggan nga mga negative. Emotional usab ning gisgutan ang kahimtang sa dalan ay kaniadto. Sumala pa niya, personal niyang nisinati ang kalisod sa pag-agi niini sa dihang estudyante pa siya. Mao nga karon nga lapad na ug mas kumbenyente ang karsada, halos makahilak siya sa kalipay tungod sa dako nga kausaban nga gibati sa katawhan sa Libertad Bajo ug sa silingang mga barangay nga naka-benepisyo niini. Bitaw, di na ako matukibang kalipay. Taga diri mo ko, parang area. Perti gina siya ka batuon. Wagi na masminto. Pila ka tuig. Kung wa ko magtuo nga, masminto na. Kaya di ako gaskwila. Grabe kayo ang mga problema. Lisod yun. Kaya nga sa akong pag-eskwila, kaya di ako nag-eskwila sa una. Magtiniil gimi maglakaw kay kung magsapatos mi maguba og dali makabulingit pag yun ang among uniform. So akong gihimo magtiniil mi adto na mi magsapatos duol sa St. Joseph sa eskwelahan na gyud. Matod pa sa kapitan, bisan kadtong wala mo suporta kaniadto sa Team Ascenso, wala nay ikasulti sa dihang sa katapusan gipatrabaho o gipasimento na gayod ni Kong Ando ang gitawag nga pinakataas nga wa pa na semento nga dalan sa sinakaban. Namugog po yung mga tao diya nga medyo dili po ng mga dili ato ba. Pero karon wag lang gyud nadunggan gahilom lang gid sila. Tungod kay wapos lang tuo nga humanaw na ni Kong Ando og ni Gov ang mga proyekto. Kay mao mo gid na pinaka naulahi nga diri lang sa ako sa Libertad Bajo.
Pero nakita na ko nga karon gitagaan ko pagtagad digog. Muna nakayon ko sa akong kaugalingon nga sigog hulog langit nga gihatag dere para mahuman ang project. Mao na ko yung istorya digog. Kung ando. Nakumusta usab sa Asenso Usamis News Channel ang kahimtang sa karasada sa Barangay Kanhi, pinaagi ni Libertad Bajo SK President CJ Patria. Murag manindot ra og ma-scripan ba or kuanan og kanang mga grader. So mo abog jud kay siya. Then samot na tingulan lisod jud kay siya kuanon sa una. Abog yun samot ang mga dagko nga sakyanan ma'am. Syempre sa ma-expose abog is mga ubog yun dali ra. Kay pabor man gud samot naghangin kay padong dito mo padong gid sa tanang classroom ang abog ma'am sa una. Sa kasamtangan nga padayon nga pagsemento sa karasada, gihimo sa bang shouldering o pagpalapad sa dalan aron mas mahimong luwas ug kumbinyente ang pagbiyahe sa mga motorista ug mga residente. Kami dari sa Libertad Bajo is mapasalamaton mi kaayo sa mga proyekto, no, especially sa mga kadalanan sa mga bukid-bukid gyud no kay ila jong gituyuan ba nga ma-semento gyud kay mapoy among gipangandoy bitaw ma'am kay syempre kanang atong mga gamit, mga sakyanan, mga motor is ato apong ampingan dayon. Kung bati ang dalan medyo dali gyud siya kuan at aside po dana is samot na dari sa eskwelahan is ang mga sauna kay ang mga maestra or mismo kami sa kuan pod sa barangay kay murag maulo pod nimbag na mga bisita bitaw mga samot taga DepEd nga ang dalan is kanang kuan siya. Then mo to nga nalipay kay may nga nasemento na kay kanang dali na kayo ba no sa una kay murag dugay pa jud maabot dito sa kuan kay maginahinay man jud kay kuan kabatuan kayo so karon is nindot na kayo agyan ang dalan nga gisemento. Sa pagkumpleto ni ini nga proyekto, makongkreto na sa katapusan ang pinakataas nga wa pa na semento nga dalan sa lungsod sa Sinakaban nga miabot og kapin 12 kilometros ang gitrabaho. Pinaagi sa panagtabayayong ni Congressman Ando Waminal, Governor Henry S. Waminal ug Sinakaban Mayor Delio Luod, mas napasayon ang pagdala sa mga produkto ngadto sa merkado. Pag-adto sa sentro sa lungsod ug silingang mga syudad alang sa serbisyo ug labaw sa tanan, mas nadani ang mga kabataan sa pag-eskwela. Usa kini kalakang padulong sa mas lig-on nga koneksyon sa mga barangay, lungsod, syudad ug sa tibok probinsya sa Misamis Occidental, subay sa padayon na tumong sa pag-asenso. Pagpanlipod sa kalikupan ug pagpasidungog sa kababayen-an, mangrove planting gipahigayon sa National Women's Month 2026. Atong dawaton ang report ni Glenn Ray Ruluna. Isip kabahin sa pagsaulog sa National Women's Month 2026 sayo sa buntag na tumiaging adlaw gipahigayon ang usa ka dako nga mangrove planting activity nga gitambungan sa mga nagkadang ahensya ug organisasyon ni probinsya. Gipangunahan kini sa mga kapolisan pinaagi ni Police Lieutenant Colonel June Jose D. Book, Police Community Affairs and Development sa Misamis Occidental Provincial Police Office ug sa direktiba ni Police Colonel Reynaldo Maclang kinsa Provincial Director sa PNP MESOC. Ang maong kalihukan na uban na sa pagtambong sa mga personnel gikan sa PNP Usamis, PNP Tangub, 2nd Provincial Mobile Force Company ug 1st Provincial Mobile Force Company, PNP Maritime Group, Kabalikat Civicom ug mga criminology interns gikan sa LaSalle University Usamis. Mitambong usab ang mga opisyal sa Barangay Pulot, Barangay Workers, Pulot Women's Association ug Pulot Fisher Folks Association nga nagapakita sa lig-on ini nga panagiusa sa komunidad alang sa pagpanalipod sa kalikupan. Ang kalihukan gisuportahan sa lokal mga gamhanan sa Usamis ubos sa liderato ni Mayor Sam Norman Gofuentes. Kinsa naghatag og pag-ila sa importante nga papel sa mga kababayen-an sa katilingban ug ang pag-amumas kinaiyahan. Alang sa Usamis Today, ini si Glenn Ray Ruluna. Salamat Glenn, libreng anti-rabies o deworming alang sa mga binuhi gidala sa City Veterinary Office sa Barangay Sinuza. Ani ang report.
Isip kabahin sa pag-obserbar sa Rabies Awareness Month, usa sa manakahanay nga kalihukan sa City Veterinary Office, mao ang pagbisita sa nagkalain-lain nga mga lagyong barangay sa dakbayan sa Ozamis aron mapaligon ang kampanya batok rabies ug mapalapad ang kahibalo sa komunidad kabahin sa sakto nga pag-atiman sa ilang mga binuhi. Adlaw nga Biyernes, Marso 6, 2026, mipahigayon og outreach program ang City Vet Office sa barangay Sinuza. Diin, naghatag sila og libreng anti-rabies vaccination sa mga iroong iring, ingon man ang deworming sa mga binuhing hayop sama sa kalabaw, baka ug kanding. Uban na makawani sa City Veterinary Office, barangay officials ug barangay workers nga gipanguluhan ni Barangay Kapitan Jojo Bano. Gisuroy nila ang matag purok aron masiguro nga mapaabot gayud sa matag balay ug katawhan sa barangay ang gitanyag nga serbisyo sa buhatan. Ang maong kalihukan sa City Vet Office subay sa inisyatiba sa kanunay Asenso Ozames Administration pinaagi sa padayon nga paningkamot ni Mayor Sam Norman G. Fuentes nga nagtinguha sa husto nga pag-atiman sa matag binuhing hayop sa dakbayan sa Ozamis. Pinaagi sa deworming ug anti-rabies vaccination aron usab mapakunhod ang mga kaso sa rabies sa nasud. Sa kinatibukan sa unom ka mga purok sa barangay Sinuza, malampuson nila nga na-deworm ang 2 ka kalabaw, 25 ka mga baka ug 16 ka kanding, samtang ang 91 ka mga iro ug iring usab ang nakadawat og libreng anti-rabies vaccination. Sa interview kang barangay Captain Jojo Bano, iyang gipadayag ang iyang kalipay o pasalamat nga napili ang ilang barangay nga usa sa makasinati ug mahimong benepisyaryo sa maong programa sa City Vet Office nga dakong nakatabang sa pagpanalipod sa kahimsog sa mga binuhing hayop ug sa katawhan sa ilang barangay. Kinini mahitungod kinini sa mga purga, purga sa mga hayop, mga kabaw, baka. Di lang kay purga, labi na po sa injection sa ato ang mga iro nga anti-rabies. So mao ni kanyang kalihukan karon sa among barangay. Daghang kayong salamat sa ato mga lideres nga usa among barangay nga nakabenefits ning mao nga outreach sa City Veterinary Office. So salamat pud kayo sa ato mga City nga personnel nga nakaron, sir. Salamat kayo. Ang outreach program sa City Veterinary Office sa Barangay Sinuza nagpakita sa padayon nga paningkamot sa lokal nga pagamahanan sa dakbayan sa pagpanalipod sa kahimsog sa mga binuhing hayop, pagpalapad sa kahibalo batok rabies o paghatag libreng serbisyo nga dako og ikatabang sa seguridad ug kaluwasan sa tanang mga residente ug binuhi. Nagsilbi usab kini nga paagi sa pag-awhag sa katawhan sa responsableng pag-atiman ug pagpanalipod sa kahimsog sa ilang mga binuhing hayop. Sunod-sunod nga buy-bust sa Ozamis, tulo ka suspect na sikop sa tulo ka adlaw alang sa police report si Leonch Medallo. Sulod lamang sa tulo ka managlaing adlaw malampuson nga nakahimo ang Ozamis City Police Station og tulo ka sunod-sunod nga drug buy-bust operations nga may resulta sa pagkasikop sa usa ka 20 anyos nga suspitsado sa Barangay Mulikay, usa ka 40 anyos sa Barangay Laman o usa ka 41 anyos nga motor cab driver sa Barangay Baybay San Roque ning Dakbayan. Adlaw Biyernes, Marso 6, kapin alas 4 sa hapon, gikasa sa Ozamis City Police ang usa ka drug buy-bust operation sa Purok 1, Barangay Mulikay, batok sa 20 anyos nga batanon nga naila sa alias Aljon, lumulupyo sa maong barangay og nagtrabaho ingon nga helper sa iyang uyuan sa construction. Sa pagbody search kang alias Aljon uban ang presensya ni Barangay Kagawad Jubilin Umpay sa Mulikay. Nakuha gikan sa iyang posisyon ang tulo ka big size ug duha ka small size nga sachet sa gituang shabu, 500 pesos buy-bust money, cellphone ug usa ka puti nga sobre nga mo'y gisudlan sa mga nasangpit nga droga. Sunod nga adlaw Sabado, Marso 7, kapin kun kulang alas 10 sa buntag, usa na usab ka drug buy-bust operation ang gipegayon
paygayon sa Purok 1, Barangay Lamaan, Osamis City nga misangpot sa pagkadakop sa 40 anyos nga si alias Jason. Minyo walay trabaho og lumulupyo sa Purok 3, Barangay Banyadero ning Dakbayan. Nakumpiska gikan sa posisyon ni alias Jason atol sa gimong pagbody search kaniya nga gisaksiyan ni Barangay Kagawad Alter Ocampo sa Lamaan ang 7 ka small size o usa ka big size nga sachet sa gituang illegal nga droga, usa ka cellphone o usa ka kaha sa sigarilyo nga gisudlan sa mao nga droga. Og na-recover usab ang usa ka small size sachet sa giingong shabu nga napalit sa pusher buyer ug ang 500 pesos nga mark money. Samtang adlong Domingo, Marso 8, kapingon ko lang alas 2 hapon, usa ka malampusong drug bypass operation usab ang gipaygayon sa Purok 5, Barangay Baybay San Roque nga may resulta sa pagkasikop sa usa ka 41 anyos nga motor cab driver nga si alias Dudong, bulag sa asawa og lumulupyo sa Purok Makiangayon, Barangay Tinago, Osamis City. Atol sa pagbody search kaniya nga gisaksiyan ni Barangay Kagawad Ray Loreto Bulatite sa Barangay San Roque, nasakmit gikan sa iyang posisyon ang 12 ka gagmay nga sachet sa gituang illegal nga droga. Lakip na ang usa ka sachet nga napalit sa pusher buyer, 500 nga bypass money o coin force din gisulod ang mga nasangpit nga droga. Ang tulo ka mga operasyon ng Panguluan mismo sa Osamis City Police Station pinaagi ni Operations Officer Police Captain Joseph Rua Kagbabanwa ubos sa hugot ng supervision ni OIC Chief of Police Police Lieutenant Colonel Harvey Abellanosa, kauban ang hiniusang pwersa sa 2nd Provincial Mobile Force Company o Philippine Drug Enforcement Agency Conpedia sa Misamis Occidental nga nagpakita sa ilang ligon o koordinadong paningkamot sa pagpugong sa hulga sa illegal nga droga. Presente usab sa mga operasyon ang representante sa Department of Justice o mga local media sa Dakbayan aron masiguro ang transparency o gusto nga dokumentasyon sa pag-inventory sa mga nasangpit nga mga ebidensya nga mao'y gamiton nga basihan sa pagpasaka sa tukmang kaso batok sa mga suspect alang sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kini nga malampusong drug bypass operation sa Dakbayan sa Osamis nagpamatuod sa mas gipahingusgan nga kampanya batok sa illegal nga droga sa Philippine National Police Osamis. Kaabag ang PDEA og sikan PMFC og sa padayon nga suporta sa kanunay asinso Osamis Administration ubos sa liderato ni Mayor Sam Norman J. Puentes aron masiguro ang usa ka luwas, malinawon og drug-free nga komunidad alang sa tibuok katawan sa syudad, distrito o probinsya sa Misamis Occidental. Alang sa Osamis Today, ako si Yuncio Migali. Ligon nga dampanan sa katawhang Osamis noon, 167,000 pesos nga hospital bill sa newborn baby na sulbad sa Asenso Osamis Free Hospitalization Program. Ibalik alang sa report si Angela Kirante. Sa padayon nga pagpakabana sa Asenso Osamis Administration, ubos sa liderato ni Mayor Sam Norman G. Fuentes, ang Asenso Osamis Free Hospitalization Program nagpadayon usab sa pag-abag sa mga Osamis noon nga kalit mahiyagom sa medikal nga emerhensya, pinaagi sa pagtabang sa pagbayad sa ilang exist bills sa hospital aron maminusan ang ilang kabalaka sa pinansyal. Usa sa mga nakabenepisyo sa maong programa, mao ang usa ka inahan nga taga Barangay Baybay San Roque ning Dakbayan nga si Cherry Ann Kirog, kinsa nakasinati og komplikasyon sa pagpanganak nga miresulta sa pagka-confine sa hospital sa iyang newborn nga anak alang sa dugang pagmonitor og pagtambal. Tungod sa kadako sa ilang giatubang nga exist bill, malaumong midangop subuhatan si Cherry Ann aron mangayo og medical assistance alang sa iyang anak nga si Baby John Andre Kirog. Nangayo ko kuan ma'am, medical assistance para sa akong anak. Pagpanganak na ko ma'am, nabilin siya sa ospital ba. Di na nga akong tabang sa asinso nga maklear na nga akong hospital bill.
Tungod niini, na-diagnose si baby John Andre og pneumomediastinum, congenital heart failure ug sepsis clinically nga nanginahanglan og padayon nga pag-atiman medikal. Ug dugang saysay pa ni Cherian nga ang iyang anak nga si baby John Andre nagpabilin sa ospital human sa iyang pagpanganak aron matutukan og masiguro ang iyang kahimtang. Nakakaon siya hugaw dayon kulang iyang heartbeat. Kulang iyang oxygen sa iyang kuan ma'am, sa iyang lawas. Kuan ra normal. Kuan dugay siya gawas ba sa kung kuan. Dugay yang dari nabilin man yang dari. May dari dili niya may isa. Ang iyang anak na confined sa Tobias Feliciano Faith General Hospital sulod sa halos 3 ka semana sa Neonatal Intensive Care Unit ug miabot sa kinatibuk ang 167,325 pesos and 78 centavos ang ilang exist bill apan hingpit kini nga naabagan sa Ascenso Uzamis Free Hospitalization Program. Busa, mapasalamaton nga gipadangat ni Cherian ang iyang dakong kalipay ug pasalamat. Lipay kayo kinakon ko ando gud gamay ang among medical hospital sa among anak. Daw kay tabang ni nga kuan sa kuwa man ba sa kuwa ang kaugalingon para sa akong anak. Daw kay tabag ni sa kuwang hospital bill sa akong anak nga unta nga dagan pang matabangan ang Ascenso ma'am. Ay, daghang kayong salamat, Mayor, sa Ascenso team. Daghang kayong salamat ninyo. Ang kasinatian ni Cherian Kirog ug sayang newborn nga anak usa ka klarong timaan sa ligon ug sustenabling suporta sa kahimsog sa katawhang Uzamisnon. Pinaagi sa pag-abag sa pagbayad sa ilang exist bills o kini padayon nga natagamtaman sa mga Uzamisnon uban sa makanunayong suporta sa Team Ascenso nga pinanguluhan ni Governor Henry S. Waminal ingon man sa duha ka kongresista sa probinsya, 2nd District Congressman Sancho Fernando Ando F. Waminal ug Ascenso Pinoy Representative Attorney Henry Indy F. Waminal Jr. Alang sa Uzamis Today, ako si Angela May Kirante. Salamat me ang Uzamis Today hatod kanato ingon nga serbisyo publiko sa kanunay Ascenso Uzamis Administration pinaagi sa Ascenso Uzamis News Channel ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages, Sam Norman Fuentes, Attorney Indy Wominal, Kong Ando Wominal, ug Ascenso Uzamis News Channel, and please subscribe to the official AONC YouTube channel. Sa ngalan sa kitibukang AONC team, Leoncio Midario, Adoni Dicena, Juna Purgatorio, Ares Carpio Kim Tangaro, Macjul Malinis, Angela Me Kirante, Mariana Lumapas, Zendry Daludog si Glenroy Ruluna sa Misamis News Network. Ako si Dazzle Lumoticson, daghang salamat. Kanunay Ascenso Uzamis, Padayon Ascenso Segundo Distrito, Ascenso Misamis Occidental, Ascenso Pinoy.